अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीजिना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 8 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबीना और बेदीन लोग, मन जो कोई भी, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह के साथ, वल-यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन के साथ, व आमिला और अमल करे, सालिहन नेक, फलाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम अजर है उनका, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वलाहुम और ना ही वो, यहज़नून गमगीन होंगे। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जो पहले जिन लोगों से, यानी पहले जो ईमान वाले लोग हुआ करते थे, मैं उनसे मिला, उन जिनसे मैं मिला हुआ था, उनकी इबादत का और नमाज रोज़े वगैरह का जिक्र मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो पहले ईमानदार भी वही थे, यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, तो उन पर जो तौरात नाज़िल की गई थी उस तौरात पर अच्छे तरीके से अमल करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अच्छे तरीके से फरमाबरदारी करते। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हो गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए, तो इनकी किताब और इन पर भी ईमान लाते, तो तब वो ईमान वाले होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें तब नाज़िल करी कि याद रखिए, ईमान वाले तो चाहे यहूदी हो, ईसाई हो या बेदीन हो, वो ही लोग हैं, वो चाहे किसी भी दौर के हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, नेक काम करे, जो भी कोई होगा, जिस भी दौर का होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास महफूज होगा, वला खौफुन अलैहिम, ना तो दुनिया में उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही क़यामत के दिन वो किसी भी किस्म का गम खाएंगे। वईद और जिस वक़्त अखज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा, वरफ़अना और हमने उठाया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, तोरा तूर पहाड़ को, खुदू पकड़ो, माँ जो आतैनाकुम हमने दिया है तुमको, बिक़ुव्वतिन क़ुव्वत के साथ, वज़कुरू और याद करो, माँ जो कुछ फ़ीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून डर जाओ। सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर गए तुम, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद भी, फ़लौला अगर ना फज़लुल्लाही होता फजल अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम तो अलबत्ता हो जाते तुम, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को वो अहदो पैमान याद करवा रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से लिया था। और लिया किस तरह था? अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर तूर पहाड़ को झुका दिया था और कहा कि मेरे साथ वादा करो कि तुम किसकी इबादत करोगे। तो सब ने वादा किया, या अल्लाह हम आपकी ही इबादत करेंगे और आपके नबी की इताअत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ये जो इतनी सख्ती और मजबूती से तुमसे वादा लिया था ना, सिर्फ इसीलिए लिया था लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम तक़वा इख्तियार कर जाओ, डर जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे फिर भी तुम नहीं डरे, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका इसके बाद तुम फिर गए। तो याद रखो, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, तो लकुंतुम मिनल खासिरीन तुम उसी वक्त नुकसान उठाते, यानी बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, अलिमतुमुल्लज़ीना जान लिया तुमने उन लोगों को, अतदऊ जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ती हफ्ते के बारे में, फ़क़ुलना बस हमने कहा, लहुम उनके लिए, कूनू हो जाओ, क़िरदतन बंदर, खासिईना
ذلیل. فجعلناها پس ہم نے بنا دیا ان کو نکالن عبرت لما ان کے لیے جو بین یدیہا ان سے آگے ہیں وما اور جو خلفہا پیچھے ہیں وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن یہ مچھلیاں پکڑتے تھے دریا سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن ہوا کرتا تھا. تو اب بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک تو یہ تھے کہ جو خود مچھلیاں پکڑتے تھے اللہ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد, ایک تو گروہ ان کا ایسا تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تھا, اور ایک یہ تھا کہ نہ تو پکڑتا تھا اور نہ ہی پکڑنے والوں کو منع کرتا تھا, اور ایک یہ تھا کہ خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو بھی منع کرتا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور اس دن والے ہفتہ والے دن مچھلیاں نہ پکڑو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. وہ یہ ہوا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا, یعنی بندروں کی شکلیں ان پر نازل, ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں کی بنا دیں. تو عقل ان کی انسانوں والی تھی لیکن یہ بول کچھ نہیں سکتے تھے. اب 2 گروہ, ایک وہ جو کہتا تھا کہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, ہم اپنی اصلاح کریں, یعنی دوسروں کو برائی سے روکتا نہیں تھا, خود تو نہیں کرتا تھا برائی لیکن دوسروں کو بھی روکتا نہیں تھا, تو اس پر بھی عذاب آ گیا. اور دوسرا وہ گروہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا یعنی کہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا, تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ سب کے سب بندر بن گئے. بچا صرف وہی گروہ تھا جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کو بندر بنایا تو یہ بول نہیں سکتے تھے, عقل ان کی انسانوں والی تھی اور شکل ان کی بندروں والی تھی. یاد رہے کہ یہ جو آج کے بندر ہیں یہ وہ نہیں چلے آ رہے, کیونکہ جس بھی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا وہ 3 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے, سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے, انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. تو یہ جو ہے تیسرے دن تک سب کے سب ختم ہو گئے تھے, نیست و نابود ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے, جو ان کے ارد گرد قریب بستیوں والے تھے یا پھر آئندہ جو آنے والے تھے, سب کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور متقین بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو, ان تذبحوا یہ کہ تم سب ذبح کرو, بقرۃ ایک گائے. تو قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق. تو قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی, ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. تو قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین وہ بیان کرے, لنا ہمارے لیے, ماہیا وہ گائے کیسی ہو. تو قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ, یقولو وہ اللہ فرماتا ہے, انہا بے شک بقرتن گائے, لا فارزن نہ بھوڑی ہو, ولا بکرن اور نہ بچی ہو, عوانن جوان ہو, بین ذالک درمیانی عمر کی. پس تم سب کرو ما جو تمارون تم حکم دیے جا رہے ہو. قالو تو انہوں نے پھر کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین وہ بیان کرے, لنا ہمارے لیے, ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو. تو قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک واللہ یقول فرماتا ہے, انہا بے شک بقرتن گائے, صفراء زرد رنگ کی ہو, فاقعن جو خشک, فاقعن شوخ ہو, لونہا اس کا رنگ, تسر الناظرین خوش کر دے وہ دیکھنے والوں کو. قالو تو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین وہ بیان کرے, لنا ہمارے لیے, ماہیا وہ کیسے ہو, ان البقرہ بے شک گائے, تشابہ ملتی جلتی ہیں, علینا ہم پر, وَإِنَّا اور بے شک ہم, انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو لمہتدون البتہ ضرور ہدایت پائیں گے. تو قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ اللہ یقول فرمایا
फरमाता है इन्नहा बेशक बकरतुन गाय ला दलूलुन ना इस्तेमाल की जाती हो तो सिरुल अर्द जमीन को फाड़ने के लिए, वला तस्किल हरसा और ना ही पानी पिलाती हो खेती को, मुसल्लमतुन सही सालम हो, ला शियता ना कोई दाग धब्बा हो, फीहा उसमें, कालू तो उन्होंने कहा लान अब जिता तो लाया है बिलहक की हक, फदबहुहा पस उन्होंने ज़िबा किया, फदबहुहा पस उन्होंने ज़बा किया उसको, वमा कादू और ना थे वो यफ़अलून ऐसा करने वाले। तो देखें ये वो वाक़या है जिस वाक़े की निस्बत से इस सूरह का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है। तो ये हुआ कुछ इस तरह था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स बड़ा मालदार था, उसके भतीजों ने उसको कत्ल कर दिया था माल हासिल करने की खातिर। कुछ रिवायात मिलती हैं कि उन्होंने अपने चचा की बेटी बहुत खूबसूरत थी तो उस बेटी से निकाह करने के लिए भी किया, खैर जो भी था। अब हुआ ये कि उन्होंने अपने चचा को जब कत्ल किया तो एक तो गुनाह उन्होंने किया कि अपने चचा को कत्ल किया, तो दूसरा उन्होंने क्या किया, उस कत्ल का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने लगे, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तो जो है ना ये बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी हमें कोई तरीका बताइए कि हमें ना कत्ल का मतलब इस मकतूल का कातिल मालूम हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप एक गाय ज़बह करें, गाय का टुकड़ा कोई सा भी एक टुकड़ा इसके जिस्म को लगाएं, उससे मकतूल बोलकर अपने कातिल का नाम बता देगा। जब ये बात बयान की तो वो कहने लगी मूसा तू मजाक करता है हमारे साथ, भले ऐसे भी हो सकता है जो मर जाए वो दोबारा उठ जिंदा हो और बोलकर बता दे। और एक तो बात ये थी इनकी दुखती राह पर भी हाथ था कि गाय को तो ये अपना महबूद समझते थे ना, पुरानी रगें दौड़ाई थी इनकी, ये शिरक करते थे, गाय को महबूद समझते थे। अल्लाह तआला ने भी गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। अब ये बहाने बाजियां करने लगे, ये है वो है, खैर ये कैसी हो तो अल्लाह तआला ने ये सारा बयान फरमा दिया हो कि उसका जर्द शोख रंग हो जो आंखों को भा जाए, यानी देखने वालों को खुश कर दे, वो ऐसे हो बिल्कुल जवान हो, ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, बिल्कुल दरमियानी उम्र की जवान सी हो, और जो है वो ज़मीन के हल के लिए भी ना जोई जाती हो, पानी भी खेतों को ना पिलाती हो, बिल्कुल कुछ इस तरह की सी गाय हो। तो ये गाय फिर बार बार वो बहाने यानी सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, जब सवाल पे सवाल करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सख्त हुक्म आता जा रहा था। और फिर आखिरकार जब सब मालूम हो गया तो ये गाय उनको एक ऐसे लड़के से मिली जो अपनी माँ का बहुत ही फरमा बरदार था, और उसने मुंह मांगी कीमत मांगी थी, यानी इस गाय का जो गाय की जो खाल होगी ना वो खाल भरकर मैं सोना चांदी जवाहरात लूँगा, तो इसकी इस डिमांड को पूरा किया गया था। यानी उसको भी माँ की फरमा बरदारी का अजर दुनिया में भी मिल गया और इंशाल्लाह आखिरत में भी मिलना ही मिलना है। और इनकी भी बिल्कुल इसी तरह की गाय की ये पूजा करते थे जिस तरह की गाय का अल्लाह तबारक तआला ने इनको ज़बह करने का हुक्म दे दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम अगर एक सवाल से दूसरे मतलब बेतुके सवालात करने से दीन में मना फरमाया गया ना, तो अगर करते तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम मेरे से इस तरह के सवालात करते हो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने किए थे। तो मतलब दीन के मामले में इस तरह के सवालात करने से मना फरमाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।